Hakua ngā mahi tāmea te kāwanatanga I te iwi ainu, ka tahi anō te kāwanatanga o Hapani, ka whakamana I ngā mōtika o ngā uri taketake o tērā whenua tonu. Hoi no, hei tā tētahi o ngā māngai Māori mo tēnei take, e whawhai tonu ana te iwi ainu kia whakamanahia tūturutia o rātou mōtika iwi taketake, hei tāna anō me tautoko te kaupapa nei e te Māori. Kei a Hania Douglas tēnei ripoata. Te iwi tangata whenua o Hapani e porotu ana mō rātou mōtika. Hei tā te iwi ainu kei te au pēhi tonutia rātou, hei tā te tahi kautaunaki Māori me tautoko te iwi Māori ka tika. Kua whai ture ki te tautoko ki te kite I te iwi ainu, ko hanga whai ua rawa kia whai rātou I a rātou ake reo, ki te whakatū I a rātou ake wawata. I taia Pānia Matthews ki Hokkaido I te rātou, ki te huitahi ki te iwi ainu, ka tahi noa nei ka whakaitia e te kāwanatanga o reira ki te mau I te taitara tangata whenua. Engari, hei tā te iwi ki a Matthews, meuaua ka whakapono rātou ki te kāwanatanga, nā te mea e whakapai ana rātou kei whakakairautia pēr tō rātou ahurea taketake mō ngā mahi tāpoi. E maha ngā raruraru e kite ana te iwi ainu kia whakamana te parimata pērā tonu ki te reo ainu, te raupatu whenua, aua ahuatanga no reira ko tēnei ara rapu moni, koera noiho e whakamanahia ana I tēnei wā. He nui ngā take e tohe tonu nei tēnei iwi. Ngā kaupapa whakawhanake pāpori, ngā take mā tauranga āiwi me te whakahokinga mai o rātou taonga, ko iwi hoki, kua riro I ngā tau. Engari, hei tā Matthews, ka hore o rātou māngai, I te hūkore o te rāngai pāpāho o Hapani ki tō rātou kaupapa. He huarahi kua hikoi kētia e te iwi Māori. Mai ngā rāo mua I timatai te kohanga reo, te kura kaupapa Māori, aua nei āhuatanga, e whakaro nei ana hau te iwi ainu kei taua wāhi timatanga, pērā I ngai Māori I ngā tau warutikau, tahi mano I warai warutikau, no reira he whawhai, kei te haere. Kua whakaritea e te iwi ainu he porotu anō, hei tohe mō rātou mōtika iwi taketake. Hania Douglas, Te Karere.